नमस्कार आज्ञा मो मल्लिक जय जगन्नाथ बर्तमान टाइम होगा के नौटा नौटार कौन ना गोटे जाकि बजार चिकेन आसती चलते आज चिकेन रोसे करी खाଇବା ओके केमी कौन मुझे चिकेन कर देखिए चलते ये साजु अच्छी चिकेन मुझे पलि है देख ये चिकेन रहा से पियाज फियाज सब कटा ओके चलते आरंभ करिया फाइनाल सांग मैंने गैस टा लगे देनी कड़ेटा बसई तो आगे कड़ेटा बसईदा कड़ेटा बसई सारापर कौन करना तापर कम हो कड़े गरम हो गला आम ये तेल पकड़ा ओके तेल पकई आरंभ करिया कौन कौन पड़ो आप देखो स्टेप बाय स्टेप केमती करा हुए चिकेन आम तो मुझे करनी आज करुँच देखिए केमती लगुच निजे करके खाଇବା ओके चलो फटाफट आरंभ करिया चिकेन रेसिपीटा तो सांग मैंने कौन करें ना तेल टे गरम हो गला कौन करना टे कलर भल आसपा चीनी पकईदे चीनी पकईदा ओके देखो सांग मैंने चीनी पूरा कलर बाहर कर आरंभ कलानी ओके गोटे घाटी देवे ये पूरा जो पूरा फुटीज ना तापर ये आम कौन ना पियाज को पकड़ा ओके पियाज काटिक रखाही पियाजटा को पकड़ा ओके से पूरा फुटी जाऊ तापर आम कौन करिया ना पियाज पकड़ा चिकेन आज पूरा मस्त हम ओके चलो देख ये बाहरी पड़ा तार आम कौन करा पियाज पकईद ओके गैस टा गोटे सिम करदे ना लगे लुगा जी ओके देख पियाज टा को सीझे हम कौन करिया ना चलेगा फाइनाल देखो सांग मैंने पियाजटा केमती कलर है अधा सीझी आसले ओके देखी पार्थ तो आउटे सीझ आउटे सीझला कौन करिया ना टिके ता देहरे टिके लंका गुंड पकईदा कलरटा भल आसो कलरटा भल आसा संगे टेस्ट भी बढ़िया लगे ओके बर्तमान देखते देख पियाज हो गला कौन करिया ना आम टे ये देख लंका गुंड टे नहीं 2 चामच खंडे पकईदा बुझे ना पियाज कलरटा भल हम टेस्टा भी भल आसो है 2 चामच खंडे लंका गुंड पकईला गोटे आम चलईदा बुझीपारे ओके कलर छाड़ी आप देखते केमती लगे रोसईटा देखो तो पूरा अलग है कलर ओके कलर कौन करिया ना लंका पकड़ा आउ टे सीझेद सीझे सारापर आम कौन करिया ना रखाही अदा रसुण पेस्ट को पकईवा चलो ये अदा रसुण पेस्ट कराई ओके देख पार तापर या देहरे पकईवा ओके अदा रसुण पेस्टा बर्तमान पकईदेवी आउ चलैदेवा देख केमती कलर दूसरी फल देख चिकेन हाँ चलैदेवा टे और कौन करना पानी पकईदेवा देख तापर अदा अदा रसुण सीझापी किस समय 5 मिनट खंड छाड़देवे 5 मिनट छाड़देला सी ऑटोमेटिक हो देखो कलरटा केमती आम होगला मसला अलग और तेल अलग जो ना तापर आम कौन करिया ना हलदी गुंड आउ जीरा गुंड धनिया गुंड तापर पका चलते आप देखो बर्तमान मसला आउ टे हम है सब सामग्री पका तापर चिकेनटा पका ओके देखो सामने बर्तमान हल्दी गुंड जीरा गुंड पकई सारे आउे अच्छी कौन चिकेन मसला गरम मसला लास्ट पड़ो बर्तमान कौन करें चिकेन मसला पकड़ा चलते बर्तमान कौन चिकेन मसला पकईदा ओके चिकेन मसला पकईदा चिकेन मसला पकईदेला ताकू चलैदा देख तल लगी जाए बारंबार चलैया पड़ो देखो केमती कलर देला मसलाटा आउ टे हम ना ओके मसलाटा आउ टे मसला है ना मसला हम देखते फाइनाल सांग मैंने मसलाटा हो सारे बर्तमान कौन करा ना आ 5 मिनट पर आम कौन करिया ना
ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିକେନଟା ପକେଇଦବା। ଏପଟେ ଚିକେନଟା ଧୋଇ ଧୁଆକି ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏପଟେ ଚିକେନଟାକୁ ଧୁଆ ଧୋଇକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଚିକେନ ପକେଇବା। ତାପରେ ଚିକେନ ପକେଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା। ଟମାଟୋ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମସଲାର କ'ଣ ନା କଲର୍ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ମସଲା ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ହେବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚିକେନଟାକୁ ପକା ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନଟାକୁ ପକାଇବା। ଏଠି ଚିକେନଟା ଧୋଇକି ରଖା ଅଛି। ଆଉ ଚିକେନଟାକୁ ପକାଇବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ପକାଇଦେବା ହେଲା। ଚିକେନଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଓକେ, ଚିକେନଟା ପଡ଼ିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇବେ ନ ଲାଗିଯିବ। ହଁ, ଏହା ହେଲେ ବି ତଳ ପଟେ ଲାଗିଯାଉଛି ନା। ଚିକେନଟା ପକାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଚଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିଲ ତ? ଓକେ, ଦେଖ ଚିକେନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିବ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଲୁଣ ମାରିଦେବା। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଓକେ, ଚିକେନକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ। ମୋର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏତିକି ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି ନହେଲେ ହେଲା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ଲୁଣଟାକୁ ପକାଇବେ ଆଉ ହେଲା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାପରେ ପାଣି ବାହାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଚିକେନକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଓକେ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ନା ତଳ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ଚିକେନଟା କେମିତି ମସ୍ତ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ନ ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳ ପଟୁ ଲାଗିଯିବ। ଚିକେନରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ବାହାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଚିକେନ ନ ସିଝିବା ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ହେଇସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କଷା ଟିକେ କାଢ଼ିବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଣିଟା ରୋକିଦେବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ କଷା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଆଉ 2-3 ଖଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି। ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଦେଖୁଛ ତ? ଇଆଡ଼େ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ପାଣି ପକାଇଦେବା। ଆମେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ପକାଇବା। ଓକେ, ତାପରେ ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ପକାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଚିକେନ ବୁଡ଼ିବା ଭଳି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କ'ଣ ନା ଆରାମସେ ଫୁଟିବ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିକେନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ଓକେ, ଜାଣିଲ ଆମେ ଗୋଟେ କଷା କାଢ଼ିଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ଆଉ କାଲିର ବାସି ରୁଟି ଅଛି, ବାସି ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ କଷା ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚିକେନ କଷା ଆଉ ରୁଟି କାଲିର ବାସି ରୁଟି ନେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଖାଇକି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ବନେଇଛି ନା ଚିକେନଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା କଷାଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବାସି ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଓକେ, 1 ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା। ବାସି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚିକେନ କଷା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତରକାରୀଟା ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି। ଓକେ, ଦେଖିବା ସେ ଚିକେନଟା ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇକି କେତେ ସମୟ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାସି ରୁଟି ଖାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଚିକେନ କଷା ସାଙ୍ଗେ ବାସି ରୁଟି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଚିକେନଟା କେତେ ଦୂର ହେଲାଣି। ଓକେ,
बर्तमान देखो चिकेनटा भी हो गलानी झोल हो जाए है गोटे घाटा खुंडी कर कौन करा ना गैसटा को बंद करदे बर्तमान आम चिकेन तरकारी रेडी सरा तले गिर गया रे ओके रेडी तापर कौन करा ना आम ये गरम मसला पकईद बर्तमान कौन ठीक गरम मसला पकईद टेस्ट पे ओके गरम मसला पकला पर कौन करा ना या गोटे चलईदे ओके रेडी गैस बंद करदे तापर कौन करा घोड़े दी बस बर्तमान आम रेडी हो जाए कौन ना सांग मैंने जमी रोसे कर चिकेन सेमती रोसे कली आपण मैंने जमी कौन जानी रोसे अलग प्रकार केमती कौन रोसे करती कमेंट कर मत निश्चय जनइबे आ कौन आ गोटे जिनस मु तो जमी जानते सेमती कली आप जमी जानी मत कहतु ना भाई ये जिन एमती करूँ आउ टे भल लगे भिडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें रही जय जगन्नाथ।